La préfiguration. Dans l'ombre de celui qui doit venir. Le sapin de l'ombre de celui qui devait arriver. Vous dire que Jésus-Christ est notre Seigneur. Ça veut dire Jésus notre Seigneur. Il pouvait m'amener à Jordan. Le problème c'était pas le Jordan. Le problème c'est qu'ils avaient l'âge de Pâques avec eux. Cet âge de Pâques, je dis à quelqu'un de faire des richesses, c'est très important. Cet âge de Pâques. Amen. Era justamente usando anche in certe battaglie davanti agli nemici. Était utilisé même pour certaines batailles devant les ennemis. Davanti agli nemici di Israele non potevano resistere perché solamente di questo l'arca del patto, mystère. Beaucoup d'ennemis devant Israël ne pouvaient pas les résister seulement à cause de l'âge de Pâques. Vuol dire che tutta loro forza oppure loro protezione era l'arca del patto. C'est-à-dire que toute leur force, toute leur protection se trouvait dans l'arche. Perciò dove c'è l'arca del patto c'è la soluzione. C'est-à-dire que d'où il y a l'arche del patto, il y a la solution. Ma dove non c'è l'arca del patto, essi non possono attraversare il Giordano. Où il n'y a pas l'arche del patto, ceux-ci ne pourraient pas traverser il Giordano. Oggi noi abbiamo Gesù Cristo. Aujourd'hui nous avons Jésus-Christ. Non vogliamo attraversare questo l'anno 2025 da soli. On ne veut pas traverser l'année 2005 seul. Vogliamo che colui che è il protettore dell'umanità, on veut que celui qui est le protecteur de l'humanité, il garante del nuovo patto, le garant des nouveaux pactes, lo chiamano l'alfa e l'omega. On l'appelle l'alpha et l'oméga. Lui non è re ma è il re di tutti i re. Lui n'est pas le roi, mais le roi des rois. Lui non è il signore ma è il signore di tutti i signori. Lui n'est pas le seigneur mais le seigneur des seigneurs. Vuol dire seigneurs. che non c'è nessuna autorità sopra Gesù Cristo. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autorité au-dessus de Jésus. La ragione per quale sto parlando a qualcuno. La raison pour laquelle je te parle à può quelqu'un. essere anche il giorno speciale per la tua vita. Ça peut être un jour spécial pour ta vie. Che il Signore vuole visitarti. Que le Seigneur veut te visiter. Cominciare a vedere le cose in un altro ottico. C'est que tu commences à voir les choses d'un autre œil. Cominciare a comprendere che tu da solo tu non puoi fare niente. Pour commencer à comprendre que toi seul tu ne peux rien faire. Abbiamo bisogno di qualcuno. On a besoin de quelqu'un. Questo qualcuno cara scenda. Cette personne. Quando noi siamo limitati. Quand nous sommes limités. Non sappiamo cosa fare. Nous ne savons pas quoi lui faire. viene a intervenire. Lui vient intervenir. Non è un zio oppure una sorella oppure fratello oppure la moglie. Ce n'est pas une tante, ce n'est pas un frère, c'est che quando tu invochi dice che io non posso solo lottare. Quelqu'un qui dit que je ne peux pas parce que je suis loin. No. Non. Lui è lì sempre con noi. Sto parlando a qualcuno. Je suis en train de dire à quelqu'un. Tu non puoi conquistare l'anno 2026. Tu ne peux pas conquérir l'année 2026. Se tu sei da solo. Si tu es seul. Amen. Amen. Ci sono sempre delle sorprese. Il y a toujours des surprises. Sto parlando a qualcuno. Oggi stesso tu puoi deciderti. Aujourd'hui tu peux Dice, Signore, da oggi. Tu peux dire, Signore, io voglio entrare l'anno 2026 con te. Je vais entrer dans l'année 2026 voglio camminare con te. Je vais marcher avec toi. Questo è una buona scelta, carissimi Signore. C'est le meilleur choix. Perché senza Gesù noi non possiamo fare nulla. Parce que sans Jésus nous ne pouvons rien faire. Lui stesso che lo dice nel libro di Giovanni capitolo 15 verso 5. Lui même de Jean 14 verset 5. Senza di me non potete fare nulla. Parce que sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Perciò abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Alors pour ça nous avons besoin de Jésus Christ. E voglio andare a vedere un po' nei numeri. Je vais aller un peu voir les nombres. Dobbiamo entrare nel 2026. Nous allons entrer dans 2026. Amen. Amen. L'anno 2026. Dans l'année 2026. Numero più noto è numero 6. Le numéro plus connu è il numéro 6. Amen. Amen. L'uomo fu creato nel sesto giorno. L'homme fut créé le 6e jour. E nel sesto giorno Dio fece in modo che l'uomo possa cominciare anche a beneficiare di ciò che era nella terra. Le 6e jour, Dieu fait en sorte que l'homme puisse bénéficier des choses qui sont sur la terre. Vuol dire che il numero 6 è molto significativo. Ça veut dire que le numéro 6 est vraiment significatif. Gesù nostro Signore morì era il venerdì. Le Jésus, notre Seigneur, mourut un vendredi. Vuol dire che si è offerto in modo che noi possiamo avere la vita eterna, ma esso si è cominciato venerdì. Lui s'est offert afin que nous puissions avoir la vie éternelle, et c'était un vendredi. Venerdì
settimanalmente parlando è il sesto giorno. Vendredi, si on veut parler normalement sur le 6e jour. Dobbiamo entrare nell'anno 2026. Donc, on doit entrer dans l'année Ci 2026. sono le altre realtà che si può trovare in questo l'anno 2026. Ils sont les réalités qu'on doit commencer dans l'année E in 2026. questo l'anno 2026 abbiamo 2 più 2 uguale a 4. Dans l'année 2026, on a 2 plus 2 qui égale 4. 4 è il numero della forza. Le 4, c'est le numéro de la force. 4 punti nord, sud, est e ovest. Les 4 points cardinaux, le nord, le sud, le centre, le sud et l'est. Dio